बांग्लादेशी नाबालिका को सेक्स रैकेट रे संपृक्ति घटना कमिशनरेट पुलिस पुणी एक्शन। राजधानी भुवनेश्वर तृतीय अभियुक्त को गिरफ्त कर मधुपाटना थाना पुलिस। गिरफ दलाल होती झारपड़ा अंचल अब्दुल शैतुल सुलेमान। यह बाद मामलें आउ जन को अटक रखी पुलिस पचराउचरा कर जमापड़ी। पूर्व मामलें कटक सदर थाना अंचल ओम प्रकाश चौधरी और जस्मिन चौधरी को पुलिस धरी। बांग्लादेशी नाबालिका को सेक्स रैकेट रे संपृक्ति घटना कमिशनरेट पुलिस को आउ गोटे सफलता मिली। पुणी थे एक्शन हुई। राजधानी भुवनेश्वर तृतीय अभियुक्त को गिरफ्त कर मधुपाटना पुलिस। गिरफ दलाल होची झारपड़ा अंचल अब्दुल शैतुल सुलेमान। यह बाद मामलें आउ जन को अटक रखी पुलिस पचराउचरा जमापड़ी। पूर्व मामलें कटक सदर थाना अंचल ओम प्रकाश चौधरी और जस्मिन चौधरी को पुलिस धरी। दुई लोग को प्रथम अरेस्ट होते ओम प्रकाश चौधरी और जस्मिन चौधरी गोपालपुर एरिया रो सदर थाना एरिया रो एप्रिहेंड होते और अरेस्ट होगी फॉरवर्ड होते। तापरे फर्दर इन्वेस्टिगेशन रे आमे भुवनेश्वर पुलिस रे हेल्प नेलु और भुवनेश्वर रु मध्य जने लोक को अरेस्ट करिकी आज आमे फॉरवर्ड करिछु। तार ना होची अब्दुल सैदुल सलेमान सन ऑफ अब्दुल अजीज से झारपड़ा एरिया को बिलोंग करे लक्ष्मी सागर थाना एरिया डिस्ट्रिक्ट खोर्धा से विक्टिम पाई टाउट किंबा पिंप हिसाब रे काम करथिला। विक्टिम को से प्रोस्टिट्यूशन रे एंगेज करथिला सेति से आज अरेस्ट होगी फॉरवर्ड होई। से जो जने डिटेन अछि तांकरा विषय रे प्राइमा फेसी एविडेंस हमारा पाखरे नहीं तो वर्तमान तांकरा फर्दर वेरिफिकेशन चलिबो फर्दर इंटरोगेशन हेबो और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करिबो। पुणी आउ जन को पुलिस धरी मधुपाटना थाना पुलिस। बांग्लादेशी नाबालिका को सेक्स रैकेट रे संपृक्ति घटना कमिशनरेट पुलिस पुणी गोटे एक्शन सामना को आसी। राजधानी भुवनेश्वर तृतीय अभियुक्त को गिरफ्त कर मधुपाटना थाना पुलिस। गिरफ दलाल झारपड़ा अंचल अब्दुल शैतुल सुलेमान बोली जमापड़ी। यह बाद मामलें आउ जन को अटक रखा पुलिस पचराउचरा जमापड़ी। पूर्व ए मामलें कटक सदर थाना अंचल ओम प्रकाश चौधरी और जस्मिन चौधरी को पुलिस धरता। काली भुवनेश्वर चढ़ाऊ कर झारपड़ा अंचल दुई जन को उठे जहाँ भर वर्तमान जो सूचना आसी जन को गिरफ्त कर तृतीय अभियुक्त को गिरफ्त कर मधुपाटना पुलिस। से होती झारपड़ा अंचल अब्दुल शैतुल सुलेमान और यह बाद आउ जन को पुलिस अटक रखी उठे ना पचराउचरा कर जमापड़ी। मामलें कटक सदर थाना अंचल ओम प्रकाश चौधरी और जस्मिन चौधरी को पुलिस पूर्व धरी। आम सहित कटकू प्रभात विषय जोड़ी होती। प्रभात काली जो तथ्य आसला जे भुवनेश्वर दुई जन को पुलिस उठे नहीं मधुपाटना थाना पुलिस एबे जो गिरफ्तारी कथा आसुची जो दुई जन को उठे निया भर जन को गिरफ्त करा जन को अटक रखा पचराउचरा करा एमाने अन्य कई देखो सुनंदन मु स्पष्ट करदेवा चाहे यही घटना दुई दंपति की जिते गिरफ्त कर आज दुई जन को पुलिस जहाँ कहते आप उठे नहीं जन को गिरफ्त कर आउ जन को अटक रखाई जहाँ को गिरफ्त कर पुलिस सूत्र प्रकाश कर ना हूँ शहीद अब्दुल सुलेमान एवं तांको घर हूँ भुवनेश्वर झारपड़ा अंचल यही हूँ दलाल। कारण आप देखिए समग्र घटना जो रही नाबालिका जनक बांग्लादेशी नाबालिका केमी बांग्लादेश आसिले बांग्लादेश आसला भुवनेश्वर आसिले भुवनेश्वर आसला पुणी कटक को आसिले कटक सदर थाना अंचल गोटे जगार से रोते से सदर थाना प्रथम अभियोग होता अभियोग भित्तिर आधार कर पुलिस तार अनुसंधान चलता भुवनेश्वर बेसिकाली भुवनेश्वर अंचल ही समस्त जहाँ कार्यकलाप चली अनैतिक कार्यकलाप यही घटन जी पीड़िता रही पीड़िता कटकर गोटे सीडीए अंचल गोटे सर्ट स्टे होम रे रखा पुलिस हिफाजत रखाई। सबुठ बड़ कथा हूँ बर्तमान जहाँ आम प्रश्न करूँ जे पुलिस तांकर परिवार लोक सहित जोगाजोग अच्छी बापा निवेदन कर मो झील को फेर अणा जाऊ घर केउटी से रोते जो लोकल पुलिस स्टेशन अच्छी सहित जोगाजोग कर खूब शीघ्र जोगाजोग गला घर को फेरवा बंदोबस्त कर जहाँ कटक डिस्ट्रिक्ट कहते आप समग्र घटना देखिए ताले घटना आहरी अभियुक्त मैंने रही ये समग्र प्रोसेस रे सब अभियुक्त मैंने रही गोटे गोटे अभियुक्त को आलू खोलू खोलू महादेव बाहरला भली गोटे गोटे अभियुक्त को धीरे धीरे पुलिस पंजा को आसुच्च आप देखिए जो दुई दंपति थे पुलिस बर्तमान कोर्ट फरवर्ड कर आज जहाँ कथा कहुँ जहाँ को पुलिस फरवर्ड कर घर हूँ झारपड़ा अंचल ये टोटाल
ଦଲାଲଗିରି କରୁଥିଲେ, ଏଇ ରାକେଟକୁ ଚଲାଉଥିଲେ ଏବଂ এই ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକା ଏହି ଲୋକଟି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯାହାକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତର କଣ ୟା ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ କୋଉ କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ପୀଡ଼ିତାକୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଫଟୋ ଦେଖାଗଲା ପରେ ସିଏ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହବ। ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ତାରି ସେଇ ପରିସର ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୀଡ଼ିତା ଯାହା ଯାହାଙ୍କର ନାଁ କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୀଡ଼ିତା ନାଁ କହିବା ସହିତ ଫଟୋ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନୁଛି ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଦଲାଲ ସାଜିଥିଲେ, ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ସେ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ତାହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେସ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଦଲାଲ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆଣିବା ସହିତ ଏ ଜାଗାରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଗରାକ ଠିକ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ଥିଲା କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦଲାଲ ଯାହା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ ପୋଲିସ ସ୍କାନରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଉଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନରକୁ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଟକ ଜଣକୁ ରଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସ୍କାନରରେ ଅଛି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ କଣ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସେଇ ଯୋଉ ଅଟକ ଯୋଉ ରଖାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର କଣ ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଣ ରହିଥିଲା ତାକୁ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଭାତ ଆହୁରି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଗିରଫଦାରୀ ବଢିବ ଏବଂ ୟାର ଲିଙ୍କ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ରହିଛି ବା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କୋଉଠି ରହିଛି ସେ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ବି କଣ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା ଲିଙ୍କ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶରୁ କଟକ, ବାଂଲାଦେଶରୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆସିଲେ ଏବଂ କଟକର ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଏ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ରଖିଥିଲା ସେ ଜାଗାର ଯୋଉ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ କଣ କହିକି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋଉ କୋଉ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସ୍କାନରରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନକୁ ନେଉଛି ଏବଂ এই ঘটনার যে মুখ্য অভিযুক্ত কুযাচ্ছে যে দলাল আজ পুলিশ সূত্র প্রকাশ করা ইয়ে হচ্ছে দলাল অর্থাৎ ইয়ে দলালর নিশ্চিত ভাবে কাহাঠু ইয়ে সূচনা পাইথিব এবং কেউ লোক সহিত তাঁর সম্পর্ক থিব বাংলাদেশরু এপর্যন্ত কেউ প্রসেসরে এই দলাল সামিল অছি তাকে মধ্য পুলিশ বর্তমান তদন্ত করছে এবং পুলিশ ভেরিফাই করছে অন্যপটে যা আপনার পচারুলে যে সম্পূর্ণ প্রসেসরে আউ কেউ কেউ যে মানে অভিযুক্ত অনেক কেউ কেউ মানে এইভাবে অনৈতিক কামে তাঁকু লগাউলে কেউ মানে সাহায্য করুলে কেউ মানে ট্রান্সপোর্টিং করুলে সবু দিগকু পুলিশ বর্তমান অনুসন্ধান করছে কেউ জায়গায় সে মহিলা জনক যে নাবালিক জনক রখা যাউতলা এবং তাঁকু কেউ কামে নিয়োজিত করা ট্রান্সপোর্টিং রে কেউ মানে রহিলে এবং পয়সা কারবারে কেউ মানে রহিলে গরাখ কেউ মানে যোগাড় করুলে ইয়ে সম্পূর্ণ ভাবে প্রসেস যদি আপনার দেখবে ইয়ে গোটে রাকেট গোটে সিন্ডিকেট এই কাম করা যাউতলা এবং ধীরে ধীরে পুলিশ স্কানরকু গোটিয়ে গোটিয়ে অভিযুক্ত আসুচন্তি এবং পুলিশ আপনার জানিছেন যে দম্পতি কি গিরফ করা যাইতলা আজি যে দলাল আছে তাঁকু গিরফ করা যাইছি এবং তা সহিত আউ জনে মধ্যে অটক আছে যে লোক অটক আছে তাকে মধ্যে টিআই প্যারেড করা যাব অভিযুক্তকু যে মানে রয়েছেন পীড়িতা তাঁকু মধ্যে তাঁকু ফটো দেখাଯିବ এবং তাঁকু পচরাଯିବ যে ইয়ে কেউ কেউ কামরে তাঁকু নিয়োজিত করুলে যদি আপনার প্রসেসটাকে দেখবে তাহলে ভুবনেশ্বর এবং কটক টুইন সিটি দুইটা জায়গায় এঙ্কর এই কারবার চালিলা এবং ভুবনেশ্বর কটকর দুইটা জায়গা টুইন সিটিরে লিঙ্ক রয়েছে কারণ আপনার যদি দেখবে এই যে অভিযুক্ত জনক আজ কোর্ট ফরওয়ার্ড করা তাঁকু আজ ভুবনেশ্বর ঝারপড়া অঞ্চলর এবং ঝারপড়া অঞ্চলের সে তাঁকর কারবার চলাইলে এবং কটক সদর থানাকে যেতবে আসলে কটক সদর থানার কেউ লোক তাঁকু প্রশ্রয় দিয়েছিল সদর
थाना आप देखिए जेकोसी जगह को जातु से जगार जदि आप लोकाल लोक हूँ कि से जगार जड़े लोक को न धरले कौन प्रकार ए कम करहब ना तो सदर थाना अंचल में जो जगार से पीड़िता जनक रोते आनी किए ये रखी किए प्रश्रय देता सहित लिंक कौन सबू दिग को पुलिस तार अनुसंधान कर आलू खलु खलु महादेव बाहला भली ए घटना धीरे धीरे जी आगू को बढ़ुची से अभियुक्त लंबा तालिका पुलिस पाखक आसुची पुलिस गिरफ्तारी संख्या बढ़ुची आशा करबा आउ जो जो माने अभियुक्त अछंती संपूर्ण प्रोसेस रे सेमाने मध्य पुलिस स्कैनर को आसीबे एवं सेमानकर संपूर्ण जदि बाहर प्रभात बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सूचना और अपडेट पाई तृतीय अभियुक्त को एथरे बे गिरफ्त करा जाय छै एवं धीरे धीरे जो कथा आपण कहउतले जे आलू खुळुखुळु महादेव भली ये घटनार पूरा गभीर प्रदेश रे जे कोन प्रकृति रे घटुतला ए घटना केमिति घटुतला एवं लगातार भाबरे तापरे पुलिस वर्तमान इन्वेस्टिगेशन करिया मध्य आरंभ कर दैछि एवं आ परे नजर मध्य रहिछि ओटीवी रो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात तमाम सूचना एवं अपडेट पाई।